Kwenye maisha, marafiki unaokuwa nao wanaweza kujenga au kuharibu maendeleo yako. Wapo marafiki watakao kusaidia kufanikiwa, lakini pia wapo marafiki wanaokurudisha nyuma bila wewe kujua. Ili ufikie mafanikio kwenye maisha, biashara na fedha, ni muhimu kuchagua marafiki wenye mchango chanya kwenye maisha yako na kuepuka marafiki wasiokuwa na mchango chanya kwenye maisha yako. Aina ya kwanza ni marafiki wanaokukatisha tamaa. Hawa ni marafiki ambao huwa wanaona kila jambo unalolifanya haliwezekani. Badala ya kukutia moyo, wao kazi yao ni kukuambia huwezi kufanikiwa na ndoto zako haziwezi kutimia. Maneno ya marafiki wa aina hii yanaweza kukuondolea hamasa ya kufanya kazi na hamasa ya kujaribu mambo mapya. Ukikaa mbali na watu wanaokukatisha tamaa, utaweza kulinda ndoto zako na kuendelea kupambana hadi ufikie malengo yako. Aina ya pili ni marafiki wanaokudidimiza. Hawa ni marafiki ambao wanakuvuta kwenye tabia zisizofaa na kukufanya ufanye maamuzi yasiyokuwa na faida kwenye maisha yako. Marafiki wa aina hii wanaweza kukushawishi kutumia fedha zako vibaya, kuacha kazi na kufanya mambo yanayoharibu maisha yako. Ukiepuka watu wanaokudidimiza, utaweza kubaki kwenye njia nzuri na sahihi ya maendeleo yako binafsi na mafanikio yako binafsi. Aina ya tatu ni marafiki wanaokupotezea muda. Muda ni aseti ya muhimu sana kwenye maisha. Marafiki wanaokupotezea muda ni aina ya marafiki ambao wanapenda kuongea mambo yasiyokuwa na msingi na kukuzuia kufanya kazi zako za msingi. Ukiheshimu muda na kuepuka watu wanaokupotezea muda, utaongeza nafasi ya kupata maendeleo binafsi. Aina ya nne ya marafiki ni marafiki wanaokudharau. Hawa ni watu wasiothamini juhudi zako na uwezo wako binafsi. Wanaweza kudharau mawazo yako, biashara yako na malengo yako pia. Tabia hii inaweza kushusha kiwango chako cha kujiamini. Ukijiepusha na watu wanaokudharau, utaweza kujithamini na kuendelea kuamini ndoto zako na uwezo wako binafsi. Aina ya tano ni marafiki wanaopenda starehe kupita kiasi. Hawa ni aina ya marafiki ambao wanatanguliza starehe mbele kuliko kazi, kuliko maendeleo na malengo kwenye maisha. Muda mwingi marafiki wa aina hii huwa wanapenda kufanya matumizi yasiyokuwa na ulazima. Ukiepuka starehe zisizokuwa na kiasi, itakusaidia kuweka nguvu zako kwenye kazi zako binafsi, kwenye biashara na kujenga maisha yako ya baadaye. Marafiki wana nafasi kubwa sana kwenye mafanikio na maisha. Ukiwa karibu na watu wenye tabia zisizofaa, unaweza kupoteza muda, fedha zako na malengo yako pia. Hakikisha unachagua marafiki wanaokujenga, marafiki wanaokutia moyo na marafiki wanaokusaidia kuwa bora kila siku kwenye maisha, biashara na maendeleo yako binafsi.